What's up guys? Nami karon sa Osamis having our morning run. Morning weekend run, no? Gamay ra siya nga run or like short run. Ako rin short of breath. Nakaraan namin 0.95 miles. So why GoPro is your running buddy? I will show you the clips why. Check it out. Sayo na kayo siya dagan. Kay gamay siya, compact, and di po ka magproblema if mauwan. Kay waterproof. Tapos sa Hero 7 nga nunit na ni mo gimbal, stabilize po kayo imong shots. Bisag nagdagan ka. Karon nag-handheld ra ko sa GoPro. Tanawagan na yung shots, di ba? Very stable na kayo. Like boxer dito siya. Butang ra kag mini tripod, pwede ra nimo madala anywhere. Tapos, iyang audio pag yun karon, which is improved. Ngunit na kag microphone. Chill kayo ang background sound. Karon pa ko Bisaya yoga. Rag yoga? Zumba day. Nice po the idea. Bisaya rules. Bitaw another reason nga nung GoPro is your running buddy. Okay, aside lang sa video, napod siya time lapse, hyperlapse, and photo. Diba? Karon naami karon sa naabot mi Capitol, Barangay Hall. Capitol or Barangay Hall or Plaza City Hall. City Hall day sa Osamis. Nakatuyok na mig 2 kilometers. Karon bal mamawi sa hangin, ako ra day siya day dili. Fighter man siya. Ako naman po dili fighter. Karon na akong ano, huliog. So, kana. Siya dagan na po siyang balik. Yes! Naibo sa Osamis! 3.12 miles converted to kilometer 5. Pero lakaw panagsay. Adi lang jud panagsa lakaw. Karon pa kabalik ilagan. Good morning from Osamis.